हुकूमती इत्तेहादिया MQM लड़खड़ा गई। हुकूमत को फौरी इंतखाबात की तजवीज़ दे दी। कहा फ्रेश मैंडेट लिया जाए, देर की तो बदनसीबी होगी। इंतखाबी इस्लाहात एक हफ्ते में हो सकती हैं। रियासत को बचाने के लिए सियासत की कुर्बानी देना होगी। बर वक्त फैसले न हुए तो आने वाले मौशी हालात मजीद अबतर होते देख रहे हैं। तहरीक अदम एतमाद पर न्यूट्रल रहना चाहिए था। खालिद मकबूल सिद्दीकी की मुआशी इमरजेंसी लगाने की तजवीज़। इमरान खान ने कहा सब मुझे हराना चाहते हैं, इनका जनाजा इकट्ठा निकलेगा। बाहर और अंदर की साजिश ने मिलकर इम्पोर्टेड हुकूमत मुसल्लत की। अमरीकी गुलामों, चोरों और डाकुओं को कभी कबूल नहीं करेंगे। वजीर आजम समेत 60% काबीना जमानत पर है। लंदन में बैठा मफरूर फैसले कर रहा है। इसकी बेटी भी सजा याफ्ता है। ये अमरीका के गुलाम हैं और पैसे की पूजा करते हैं। ये कभी अपने लोगों के हुकूक के लिए जबान नहीं खोलेंगे। मुल्क को मुआशी और सियासी बहरानों से कैसे निकाला जाए। वजीर आजम शहबाज शरीफ से आसिफ जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान की अलग अलग मुलाकात। मौजूदा सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ज़राए के मुताबिक वजीर आजम ने पेट्रोलियम मसनूआत महंगी करने से मुतालिक तजावीज़ मांग ली। वजीर आजम से MQM रहनुमाओं की भी मुलाकात। मुल्की मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। हुकूमत के लिए मौशी सूरत हाल चैलेंज बन गई। डॉलर ऊपर और स्टॉक मार्केट मुसलसल नीचे। इंटरबैंक में डॉलर 194 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। डॉलर की कीमत में 1.47 इजाफा रिकॉर्ड। स्टॉक मार्केट में हफ्ते के आगाज पर शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 800 से जायद पॉइंट्स की कमी। इमरान खान ने कहा कराची में नसीरुल्लाह बाबर ने MQM के खिलाफ ऑपरेशन किया। नवाज शरीफ की हुकूमत आते ही MQM ने चुन चुन कर एक एक पुलिस वाले को मार डाला। आज तक कराची में दोबारा पुलिस खड़ी नहीं हो सकी। राना सनाउल्लाह FIA के साथ वो करेगा जो MQM ने पुलिस के साथ किया। इनके खिलाफ केस बनाने वाला एक अफसर हार्ट अटैक से मर गया और दूसरा जिंदगी की जंग लड़ रहा है। जल्द बताऊंगा वो कौन सा जहर है जो खाने में मिलाओ तो हार्ट अटैक होता है। मरीम नवाज ने नवाज शरीफ को जेल में जहर देने का खदशा जाहिर कर दिया। इमरान खान के बयान का हवाला देते हुए कहा ये साजिशी उसी जहर की बात कर रहा है जो हमारा खदशा है नायब हिरासत में नवाज शरीफ को दिया गया था। अभी ये हिस्सा बाकी है। इमरान खान के 2 मोबाइल फोन चोरी हो गए। शहबाज गिल ने कहा सियालकोट में जानबूझकर इमरान खान को सिक्योरिटी फराहम नहीं की गई। इमरान खान के जलसागाह जाने के बाद एयरपोर्ट से फोन चोरी कराए गए। ये बिल्कुल बौखला गए हैं। इमरान खान ने जो वीडियो बयान रिकॉर्ड कराया है वो इन मोबाइल फोन से नहीं मिलना। इमरान खान को सिक्योरिटी खतरात पर हुकूमत ने जुडिशल कमीशन बनाने की पेशकश कर दी। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा हुकूमत मामले की मुकम्मल तहकीकात कराने के लिए तैयार है। इमरान खान के पास मुमकिना खतरे पर ठोस सबूत हैं तो शेयर कर दें। मालूमात फराहम नहीं करते तो अमरीकी साजिश की तरह ये बयानिया भी पॉलिटिकल स्टंट ही तस्वर किया जाएगा। कराची, लाहौर, पेशावर, मुल्तान, क्वेटा समेत मुल्क भर में बिजली बंदिश से शहरी तंग। कराची में दौरानिया 10 से 12 घंटे, लाहौर में भी 2 से 4 घंटे की लोड शेडिंग। पेशावर के देही इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 10 घंटे से तजावुज कर गया। टांक में सबसे ज्यादा 18 घंटे की लोड शेडिंग। मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल 4252 मेगावाट तक पहुंच गया। हुकूमत का बिजली की पैदावार तलब से ज्यादा होने का दावा। वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने कहा मुल्क में बिजली की पैदावार 21,500 मेगावाट है। जहां जहां गैर एलानिया लोड शेडिंग हो रही है मीटर रेफरेंस के जरिए आगाह करें। बिजली की फराहमी वजारत की जिम्मेदारी है। टेक्निकल खराबी की वजह से बिजली बंद न की जाए। पेट्रोल की कीमतें कम रखने के लिए हुकूमत रोजाना 3.25 अरब रुपए की सब्सिडी देने लगी। 1.5 माह में 1 खरब 23 अरब रुपए से जायद सब्सिडी दे दी गई। ECC ने मजीद 55 अरब रुपए जारी करने की मंजूरी दे दी। रकम मई के पहले 15 दिनों की सब्सिडी की मद में ऑयल मार्केटिंग कंपनियों और रिफाइनरीज को अदा किए जाएंगे। एक हफ्ते में 20 किलो आटे का थैला 720 रुपए तक महंगा। इस्लामाबाद में थैला 1520 रुपए तक पहुंच गया। इदारा शुमारियात के मुताबिक लाहौर में 20 किलो आटे की कीमत 520 रुपए और पेशावर में 590 रुपए तक बढ़ी।
वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब इमरान खान पर बरस पड़ी। कहा मुआशी तबाही का चेहरा सिर्फ इमरान खान है। इमरान खान को अपने मुआशी जराइम का बोझ उठाना और जवाब देना पड़ेगा। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दौर में हमेशा महंगाई और करप्शन कम हुई है। मरियम औरंगज़ेब ने नून लीग और PTI हुकूमती अदबार में अशिया की कीमतों के मवाजने का चार्ट जारी कर दिया। फवाद चौधरी ने कहा पाकिस्तान को खतरनाक मौशी बहरान में धकेला जा रहा है। अहमकाना तजुर्बे से बाहर निकलने की जरूरत है। शहबाज हुकूमत को घर भेजकर इंतखाबात कराए जाएं। हमें 90 दिन से एक भी दिन ऊपर उबूरी हुकूमत मंजूर नहीं। इमरान खान को गिरफ्तार करने वाले का पाकिस्तान में रहना मुश्किल हो जाएगा। वो अपना पासपोर्ट कंबोडिया का बनवा ले। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो 18 मई को 2 रोज़ा दौरे पर अमरीका जाएंगे। ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इजलास में शिरकत करेंगे। सलामती काउंसिल की बहस में शरीक भी होंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा बरतानिया ने मनी लॉन्ड्रिंग के 45 अरब रुपए पाकिस्तान भेजे, जिन्हें बहरिया टाउन के जुर्माने में एडजस्ट किया गया। इसके बदले अलकादिर यूनिवर्सिटी के लिए 450 कनाल जमीन दी गई। अलकादिर यूनिवर्सिटी के ट्रस्टी में इमरान खान और उनके अहल खाना शामिल हैं। फरहत शहजादी को 200 कनाल जमीन दी गई। इन तमाम ट्रांजैक्शंस का कोई रिकॉर्ड नहीं। लगता है दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। मामले की तहकीकात करेंगे। चौधरी परवेज इलाही का इमरान खान को मशवरा। कहा एस्टैब्लिशमेंट से लड़ाई के बजाय इमरान खान सियासी मुखालफीन को हिट करें। इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट के ताल्लुकात में बेहतरी के लिए किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। इससे ज्यादा न्यूट्रलिटी क्या होगी कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई। इमरान खान फौरी इंतखाबात चाहते हैं। अब शहबाज शरीफ क्यों बेसाखियां तलाश कर रहे हैं? अब ये हुकूमत करें और डिलीवर करके दिखाएं। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा बड़े फैसलों की बड़ी सियासी कीमत अदा करना पड़ेगी। किसी और की गलतियों की कीमत हुकूमत को अदा करना पड़ेगी। बहुत सी जमातें मिलकर मुल्की मामलात हल करने की कोशिश कर रही हैं। इत्तेहादियों से मिलकर आइंदा का लाहे अमल तय करेंगे। असम्बलियों की मुद्दत इत्तेहादियों के फैसले पर ही मुनहसर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत के बाद इमरान खान को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम कर दी गई। बनीगाला हाउस की सिक्योरिटी पर पुलिस, FC और रेंजर्स तैनात। दौरान सफर पुलिस और रेंजर्स की 5 गाड़ियां और एहलकार इमरान खान के साथ होंगे। वज़ीर आज़म की सूबों को भी जलसों के दौरान इमरान खान की सिक्योरिटी यकीनी बनाने की हिदायत। तहरीक इंसाफ ने हुकूमत को खबरदार कर दिया। फारूक हबीब ने कहा इमरान खान की जान 22 करोड़ आवाम की जान है। इनकी सिक्योरिटी पर कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देंगे। इमरान इस्माइल ने कहा इमरान खान को खराश भी आई तो जिम्मेदार इंपोर्टेड हुकूमत होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चीनी हममनसब से टेलीफोनिक राब्ता। वज़ीर आज़म का जामिया कराची हमले में चीनी शहरियों की मौत पर इजहार अफसोस। कहा दहशत गर्दाना हमले की मुकम्मल तहकीकात करके मुर्तकिब अफराद को कटहरे में लाएंगे। CPAC के तहत जारी और नए मंसूबों को तेज रफ्तारी से आगे बढ़ाएंगे। इमरान खान ने कहा इलेक्शन कमीशन लोटों को बचाने के लिए नुक्ते ढूंढ रहा है। सब लोटों को समझते हैं लेकिन इलेक्शन कमीशन को अभी तक समझ नहीं आ रही। इलेक्शन कमीशन से बच भी गए तो पाकिस्तान की आवाम से नहीं बचेंगे। पूरे खैबर पख्तूनख्वा से सिर्फ एक लोटा निकला। यहाँ वफादारी भी ज्यादा है, यहाँ ईमान भी ज्यादा है। ज़मीर के मुताबिक भी कोई इनहराफ करे तो डी-सीट होगा। इनहराफ से बेहतर है इस्तीफा दे दें। इस्तीफा देने से सिस्टम भी बच जाएगा। इस्तीफा देने वाले को आवाम वोट दे तो वो दोबारा आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 63 तशरीह केस में रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ने कहा हो सकता है मुनहरिफ रुकन अपने पार्टी सरबराह को अपने इक़दाम पर राजी कर ले। अगर पार्टी सरबराह रुकन के गलत काम को माफ कर दें तो क्या ये आइन के खिलाफ होगा? क्या पार्लिमानी पार्टी की हिदायत की कोई अहमियत नहीं? तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान पंजाब असम्बली के खिलाफ केस। PTI के वकला ने बयान हलफी और जवाबुल जवाब की कॉपी इलेक्शन कमीशन में जमा करा दी। अलीम खान के वकील ने कहा अरकान असम्बली पार्टी चेयरमैन की सोच के गुलाम नहीं। मौजूदा केस में पार्लिमानी पार्टी के फैसले का कहीं जिक्र नहीं। अरकान को नाअहल करार नहीं दिया जा सकता। तहरीक इंसाफ के वकील ने कहा कमीशन को तकनीकी मामले पर फंसाया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ने PTI का जमा कराया गया जवाबुल जवाब कबूल कर लिया।
تحریک انصاف کی نئی حلقہ بندیوں کے خلاف درخواست مسترد. جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا درخواست کو پہلے نمبر لگنے دیں، نمبر لگنے کے بعد نوٹس جاری کرنے کے معاملے کو دیکھا جائے گا. عدالت نے فواد چوہدری کو بطور وکیل بات کرنے سے روک دیا. پی ٹی آئی کو الیکشن پلان اور اضافی دستاویزات جمع کرانے کی اجازت. آصف زرداری کی 4 نیب ریفرنسز میں بریت کے خلاف اپیلوں پر دلائل کے لیے نیب کو آخری موقع. اسلام آباد ہائی کورٹ کی دلائل دینے کے حکم کے باوجود نیب نے التوا کی استدعا کر دی. چیف جسٹس نے نیب پروسیکیوٹر سے کہا کیا نیب کی ان کیسز میں دلچسپی نہیں. وزیر اعظم شہباز شریف گندم کی خریداری کے اہداف پورے نہ کرنے پر برہم. صوبوں کو ذخیرہ اندوزی روکنے اور 1 جون تک گندم خریداری کے اہداف پورے کرنے کی ہدایت. کہا عوام کو کسی صورت مشکل میں نہیں ڈالا جا سکتا. وفاقی حکومت ہر صورت کم قیمت پر آٹا فراہم کرے گی. قوم کا ایک ایک پیسہ بچانا حکومت کا فرض ہے. عمران خان نے کہا حلیم عادل شیخ پیپلز پارٹی کی فاشسٹ حکمرانی کا نشانہ بنے. اپوزیشن لیڈر کے خلاف جھوٹی دہشت گردی کی FIR درج کی گئی. ان کے گھر پر 2 بار چھاپا مارا گیا اور خاندان کو ہراساں کیا گیا. PTI کارکنوں اور رشتہ داروں کو ان کے گھر سے گرفتار کر لیا گیا. قمر زمان کائرہ نے کہا عمران خان کا سارا بیانیہ پہلے سہ ماہی تھا، پھر ماہانہ، اب روزانہ ہو گیا. ملک مشکل میں ہے، مشکل فیصلے کرنے کی ضرورت ہے. پروگرام بریکنگ پوائنٹ ود مالک میں شبلی فراز نے کہا 2 وزیر اعظم اور وزیر خزانہ ہیں، انہیں یہ نہیں پتا پہلے رائٹ قدم اٹھانا ہے یا لیفٹ. امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے آئین کے نفاذ کے لیے قومی ڈائیلاگ کی تجویز دے دی. کہا ایک قوم بنیں گے تو ملک مضبوط ہوگا. تحریک انصاف سمیت تمام حکومتوں نے ملک کو IMF کا غلام بنایا. ملی یکجہتی کونسل تمام سیاسی اور مذہبی تعصبات سے بالا فورم ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز نے کہا آٹا، چینی اور گھی سستا کرنے کا فیصلہ کر لیا. میرے بھائی بہن مشکل میں ہیں، فوری ریلیف ان کا حق ہے. خصوصی ریلیف پیکج سے عام آدمی کی مشکلات کم ہوں گی. مسلم لیگ نون کا عثمان بوزدار کے خلاف اینٹی کرپشن میں درخواست دائر کرنے کا اعلان. عطا طارڑ نے کہا عثمان بوزدار نے وزیر اعلیٰ بننے کے بعد بھاری اثاثے بنائے. عثمان بوزدار کو سابق خاتون اول کے کہنے پر وزیر اعلیٰ لگایا گیا. کالے دھن کا حصہ بنی گالا پہنچایا جاتا تھا. فرح خان کو عمران خان نے ملک سے فرار کرایا. فیاض الحسن چوہان کا الیکشن کمیشن سے پنجاب کے منحرف اراکین کا جلد فیصلہ کرنے کا مطالبہ. کہا ریفرنس کو 18 مئی کو 1 مہینہ ہو جائے گا. پنجاب میں غیر قانونی وزیر اعلیٰ ہے. عجیب و غریب آئینی بحران ہے، کابینہ بن نہیں پا رہی. حمزہ شہباز کا جعلی اقتدار بچانے کے لیے الیکشن کمیشن کوئی حربہ استعمال نہ کرے. صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کا متحدہ عرب امارات کے سفارت خانے کا دورہ. شیخ خلیفہ بن زید ال نہیان کی وفات پر اظہار افسوس. کہا پاکستان عرب امارات کے شاہی خاندان اور عوام کے دکھ میں برابر کا شریک ہے. پنجاب اسمبلی ہنگامہ آرائی کیس میں مزید گرفتاریاں. پولیس نے ڈائریکٹر سیکیورٹی سمیت 4 ملازمین کو حراست میں لے لیا. ترجمان پنجاب اسمبلی کے مطابق ڈائریکٹر سیکیورٹی کو ضمانت کے باوجود گرفتار کیا گیا. چوہدری شجاعت حسین کی گرفتاریوں کی مذمت. آگ برساتا سورج، تپش سے سلگتی ریت. صحرائے چولستان میں پانی کی کمی سے خشک سالی. چولستان میں بیشتر ٹوبے پانی نہ ہونے سے سوکھ گئے. انسانوں کے ساتھ ساتھ جانور بھی پیاس سے بلکنے لگے. بارشیں نہ ہونے سے لوگ نقل مکانی کرنے پر مجبور ہو گئے. وزیر اعظم کی چولستان میں پانی کی فوری فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت. وفاقی وزیر شہری رحمان نے خطرے کی گھنٹی بجا دی. کہا 2025 تک پاکستان میں پانی کا بحران شدت اختیار کر سکتا ہے. پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں سے متاثر ہونے والے 10 ملکوں میں شامل ہے. موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے ہمیں ہر ممکن اقدامات کرنا ہوں گے. وزیر تعلیم سندھ سردار شاہ نے خبردار کیا ہے کہ کراچی میں منشیات فروش کچھ تعلیمی اداروں میں طلبہ کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. اسکول انتظامیہ اور والدین بچوں پر نظر رکھیں. حکومت کے ساتھ مل کر اپنے بچوں کو بچائیں. بلوچستان کے گرم علاقوں کے تعلیمی اداروں میں گرمیوں کی تعطیلات کا اعلان. اسکول اور کالجز 31 جولائی تک بند رہیں گے. 1 اگست سے گرم علاقوں میں دوبارہ سے تعلیمی سرگرمیوں کا آغاز ہوگا.
پی ٹی ڈی کا دہشت گردی کی بڑی سازش ناکام بنانے کا دعویٰ، تربت سے سی پیک روٹ پر غیر ملکی قافلے کو نشانہ بنانے کے لیے تیار، مبینہ خاتون خودکش بمبار گرفتار۔ حکام کے مطابق یہی گروپ کراچی یونیورسٹی میں خودکش دھماکے میں ملوث ہے۔ کراچی کے علاقے کورنگی میں ڈاکوؤں کی فائرنگ سے گارڈ جاں بحق، پولیس کے مطابق 2 موٹر سائیکلوں پر سوار ملزموں نے فائرنگ کا نشانہ بنایا، مال بردار گاڑی لے کر فرار۔ لاہور کے علاقے کوٹ لکھپت میں خوفناک حادثہ، بے قابو گاڑی کی زد میں آ کر بچی جاں بحق، 2 بچے زخمی ہو گئے، پولیس نے ڈرائیور کو گرفتار کر لیا۔ کراچی والے خبردار، سی این جی 100 روپے فی کلو مہنگی، کراچی سمیت سندھ بھر میں سی این جی 300 روپے کلو فروخت ہونے لگی۔ سی این جی ایسوسی ایشن کا غیر معینہ مدت کے لیے اسٹیشن بند کرنے کا اعلان۔ بلوچستان کے علاقے ڈیرہ بگٹی میں ہیضے کی وبا پھوٹنے کے بعد امدادی کارروائیاں، ایف سی بھی سول انتظامیہ کے ساتھ پیش متاثرین کے لیے طبی کیمپ لگا دیا گیا، ڈاکٹرز، نرسیں اور پیرامیڈیکل سٹاف متاثرین کے علاج معالجے میں مصروف۔